अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर। खुश आमदीद कहूँगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। इमरान खान को सज़ा सुनाना बहुत महंगा पड़ गया है। इमरान खान के मुखालफीन को मुंह की खाना पड़ी है। जो वो सोचते थे उसके बरक्स हो गया। ये सोचते थे इमरान खान को करप्शन पे सज़ा देंगे, इंटरनेशनल मीडिया लिखेगा कि इमरान खान करप्ट है, इमरान खान को करप्शन के ऊपर सज़ा दी गई। लेकिन ये अपनी आंखों से देखिए इंटरनेशनल मीडिया क्या लिख रहा है। सर, दुनिया का कोई ऐसा मीडिया आउटलेट नहीं है जिसने ये खबर ना दी हो। द गार्डियन, NBC न्यूज़, द टाइम्स, DW न्यूज़, स्काई न्यूज़, RT और देखते जाइए मिडल ईस्ट आई, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, NDTV, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, द एसोसिएटेड प्रेस, द मिरर, द वॉशिंगटन पोस्ट, ब्लूमबर्ग। दुनिया का कोई ऐसा बड़ा मीडिया आउटलेट नहीं है जिसने खबर ना दी हो। और इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर, इमरान खान का एक बड़ा ही बदतरीन मुखालिफ था। वो हमेशा इमरान खान के ऊपर तनकीद करता था, बड़ा ही ताकतवर शख्स है। वो अब खान के साथ खड़ा हो गया, अब गेम पलट चुकी है। और तीसरी बात, इमरान खान ने इस दफ़ा फिर कैमरे में कहा है कि कर्नल साहब थक गए हैं। वो स्टोरी क्या है, यानी कैमरे को देख कर खान साहब ने कहा है, कोई उनके अल्फाज थे जो कि पिछली समातों में रिपोर्ट किए बहुत से मीडिया के दोस्तों ने, तो उन्होंने कर्नल साहब का जिक्र किया, तो वो भी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। लिहाजा सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगा कि इरफान बशीर अपडेट यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नए हैं, और इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। 8 फरवरी को, अच्छा ये इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है, सबसे पहले ये कह रहा है कि ये बहुत महंगा पड़ेगा ताकतवरों को ये फैसला। उन्होंने कहा कि इमरान खान का जो वोटर है वो चार्ज है, वो गुस्से के अंदर है, वो 8 फरवरी को जरूर निकलेगा। इमरान खान को सजा सुनाने पे वो बहुत दुखी हैं। लेकिन अब यही सवाल आपसे है कि क्या 8 फरवरी को आप वोट देंगे और किस पार्टी को वोट देंगे? आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखना है और आपने बताना है कि जनाब 8 फरवरी को आप लाजमी निकलेंगे। इसके अलावा ये दुनिया में नहीं हुआ ऐसा कि इतने बड़े इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स इतनी बड़ी तादाद में ये स्टोरियां छापें और उनकी हर स्टोरी मिलियंस में जाए और उनकी स्टोरीज बहुत वायरल भी हों। तो जनाब अब ये ज़रा देखिए आप, मैं आपको दुनिया का जो सबसे बड़ा अखबार जिसको समझा जाता है वो ब्लूमबर्ग है, वॉशिंगटन पोस्ट है, वॉल स्ट्रीट जर्नल है। वो कह रहा है पाकिस्तान ऑपोजिशन लीडर इमरान खान वाज कन्विक्टेड and sentenced to 14-year charges a day after he was convicted for disclosing official secret. अच्छा, मिरर क्या कह रहा है, फॉर्मर पाकिस्तान PM खान एंड हिज वाइफ जेल्ड 14 years। अच्छा, वॉशिंगटन पोस्ट क्या कह रहा है, अच्छा ये जो कह रहे हैं ना, अच्छा बेसिकली मंसूबा क्या था, खान को सजा देने के 3 मंसूबे थे। नंबर 1 मंसूबा ये था कि जनाब जब सजा हो जाएगी उनके वोटर्स को लगेगा कि खान अब वजीर आजम नहीं बन सकता, वो घर में बैठ जाएगा। अब ये मंसूबा तो हो गया फेल। दूसरा मंसूबा उनका ये था कि जनाब खान को सजा देंगे। इंटरनेशनल मीडिया, पाकिस्तान का मीडिया तो आपको पता है कि बिक चुका है। पाकिस्तान का मीडिया ने वही बयानिया दिया है जो वो चाहते थे। तो इंटरनेशनल मीडिया ये बयानिया देगा कि जनाब खान तो बड़ा करप्ट है, खान तो जनाब उसने तोशाखाना की घड़ी चुरा ली है, उसने तहाइफ अपने पास रख लिए हैं। लेकिन वो इसके बिल्कुल उल्टा हो गया। वो कहते हैं कि एक प्लान जो है इंसान बनाता है और एक अल्लाह का प्लान होता है, और कामयाब वही होता है जो अल्लाह का प्लान। और वैसे भी वतु इज़्ज़ु मन तशा वतु ज़िल्लु मन तशा, अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त देना चाहता है उसको जेल में बैठ के भी इज़्ज़त देता है, जिसको ज़िल्लत देना चाहता है उसको बाहर लंदन से वापस बुला के भी ज़िल्लत दे देता है। ये इज़्ज़त और ज़िल्लत के फैसले आसमान के ऊपर हैं। खान साहब भी बिल्कुल यही बात किया करते थे। अब एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो RT ने, स्काई न्यूज़ ने, DW ने, टाइम्स ने और NBC ने लिखी है, इंटरनेशनल बेहतरीन इदारे दुनिया के, उन्होंने कहा है कि जनाब इलेक्शन के बारे में कि 8 फरवरी को उनका वोटर बड़ा गुस्से के अंदर है। उन्होंने कहा इमरान खान को, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 2 सालों से इमरान खान का वोटर बड़ा चार्ज है। इमरान खान अगर जेल में ना होते हो तो इस वक्त पाकिस्तान की सड़कें लोगों से भर चुकी होती। उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी पार्टी है वो तहरीक इंसाफ है,
یہ بھی کہا کہ جناب عمران خان جتنا پاپولر لیڈر پاکستان کے اندر نہیں ہے، اور دا ٹائمز نے بھی یہ لکھا ہے، DW نے بھی لکھا ہے، RT نے، اور اس کے علاوہ گارڈین نے تو کمال کر دیا، یعنی اس حد تک مقبولیت ہے۔ یہ منصوبہ سازوں کا پلان تھا کہ جناب یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا، یہ تو جناب اب کچھ اور طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ پھر بشرا بی بی کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے وہ تو سو کیا ہی کیا ہے، تو جناب بشرا بی بی کہتی ہیں کہ میں ڈرپوک نہیں ہوں، جہاں مرضی رکھے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب اعتزاز احسن صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 مہینے کے اندر عمران خان کی یہ سزا ہر صورت ختم ہو جائے گی، یہ سزا ٹھہر سکتی ہی نہیں ہے، اور یہی ہے کہ یہ معاملہ جب بھی ہائی کورٹ کے اندر جائے گا، جب بھی سپریم کورٹ کے اندر جائے گا، یہ سزا فوراً سے ختم ہو جائے گی، اور عمران خان اسی طرح سے ہوں گے جس طرح سے اس سزا سے پہلے تھے۔ اب رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ آپ سوشل میڈیا پہ ان کو ذرا تنقید کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے نے ملک کا بھٹا بٹھا دیا ہے، اور جو امپورٹنٹ چیز ہے، بہت امپورٹنٹ چیز ہے، وہ عمران خان کا پیغام ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اگلے 3 دن آپ نے اپنے خاندان اور محلے کے لوگوں تک میرے امیدواروں کے نام اور انتخابی نشان پہنچانے کی ذمہ داری لینی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب یاسمین راشد سچی ہیں، یاسمین راشد جیتیں گی، نواز شریف کو شکست ہوگی، اور جو امپورٹنٹ چیز ہے، بہت امپورٹنٹ چیز ہے، وہ ہے جناب یہ بقاؤ صحافی۔ بقاؤ صحافیوں نے جو پاکستان کی صحافت کو داغدار کیا ہے، یقین کرے صحافیوں کے اوپر سے لوگوں کا ایمان ہی اٹھ گیا ہے۔ اتنی بڑی انہوں نے بیانیہ بنانے کے لیے رقمیں لیتے ہیں، موٹی موٹی رقمیں لیتے ہیں، اپنے پلاٹس لیتے ہیں، اور یہ اپنے ناجائز کام نکلواتے ہیں، یہ ان کا بیانیہ آگے پہنچا کے پاکستان کی صحافت کو بہت نقصان پہنچایا ہے ان لوگوں نے۔ اچھا، آخری بات جو میں نے آپ کے ساتھ کرنی تھی، عمران خان کا جو بڑا ہی ایک آپ سمجھیے کہ مشکل وقت میں وہ خان کو پہلے چھوڑ گیا تھا جاوید ہاشمی، اس کے بعد شاہد خاقان عباسی، اس کے بعد جناب حسن نثار صاحب نے تھوڑی سی کلٹی ماری تھی، وہ بھی خان صاحب کے ساتھ ہیں، اور جتنے بڑے لوگ ہیں سارے اس وقت عمران خان کے ساتھ ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب یہ سزا ہر صورت ختم ہو کے رہے گی، یہ سزا کبھی بھی ٹک نہیں پائے گی۔ یہ انٹرنیشنل میڈیا یہ باتیں کر رہا ہے۔ 8 فروری کو آپ کا ووٹ کس کا ہے، آپ نے کامنٹ باکس میں لازمی لکھنا ہے۔ ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا، شیئر اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی کیجئے گا، اور عرفان بشیر اپڈیٹ جو چینل ہے ہمیشہ سچائی آپ تک پہنچائے گا، پولیٹکس سے متعلق، اسپیشلی PTI سے متعلق، تو آپ نے لازمی اس کو سبسکرائب کر لینا ہے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کے اندر۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، یہ آپ کی آواز ہے، اس کو توانا لازمی کیجئے گا سبسکرائب کر کے۔ اللہ حافظ۔